Hello and welcome to the official YouTube channel of Moja Class. Ami pohi asilo class 8 or crop production and management. Amar already 1, 2, 3 tinta lecture amar already complete hoise. Aji eto hobo amar fourth lecture and this lecture will be on irrigation. Thik ase irrigation mane ki? Irrigation mane simple cropot je amar pani dibo lage hetue hoise amar irrigation. Thik ase. So water is very much essential for the crops for its growth and development. ঠিক আছে এটো মন ৰাখিবা যে for its growth and development not only water all the essential nutrients minerals fertilizers which we have given or the manures which we have given so all these things are essential for the growth of the plants. Now how will all these things reach to all parts of the plant, to each part of the plant? How? Only because of the roots. ঠিক আছে তো রুটসে কি কৰিব এই জিমান এখিনি বস্তু আছে এবোৰ সব কি কৰি দিব ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰি দিব ট্ৰান্সপোৰ্টেড টু ইচ পাৰ্ট অফ দা প্লান্ট সোয়া ফাৰ্স্ট পিকচাৰখনত সোয়া ইয়াত কি দিছো ইয়াত সাপোজ আই এম মাৰ্কিং দা মিনাৰেলস এজ দা ৰেড ডটস ওয়াটাৰ এজ দা ব্লু ডটস এণ্ড দা ফাৰ্টিলাইজাৰ্স এজ দা গ্ৰীন ডটস সো অল দিস থিংস আৰ মিক্সড ইন দা ওয়াটাৰ এণ্ড water transports all these things okay to different parts ঠিক আছে so transportation of nutrients which are dissolved in water are done through the roots to different parts fine বুজিলা so ইয়াতে আমাৰ এখিনি হয় তো water is also essential for the germination যেটো আমাৰ seed আছে seedৰ পৰা যেটো plant হ'বগে so হেতু কাৰণেও আমাৰ খুব দৰকাৰ হয় যদি আমাৰ খুব dry conditionত যদি আমাৰ থাকে তেতিয়া হলে কি হ'ব germination আমাৰ নহয় ঠিক আছে গুটিৰ পৰা আমাৰ পুলি নহব যদি খুব ড্রাই কন্ডিশন হয় ঠিক আছে তো ওয়াটার অলসো প্রটেক্টস আওয়ার ক্রপ ফ্রম বোথ ফ্রস্ট এন্ড হট এয়ার কারেন্টস খুব গরম আর খুব ঠান্ডা তেনেকুৱা সময়টো আমাৰ কি হ'ব ওয়াটারে প্রটেক্ট কৰিব বিকজ ওয়াটার উইল মেইনটেইন আ ব্যালেন্স ঠিক আছে যেটো ওয়াটার আছে প্লান্টছত সো ইট উইল মেইনটেইন আ ব্যালেন্স এটা ওয়াটার কিমান আছে 90% অফ দ্য প্লান্ট কন্টেইনস ওয়াটার সো ওয়াটার ইজ দ্যাট মাচ এসেনশিয়াল বুজি পাইছানে আৰু plus আমি এটা কথা জানিব লাগিব যে to maintain the moisture of the soil for healthy crop growth field have to be watered at regular intervals so at regular intervals of time we have to water the field yes or no কেলে কাৰণ আমাৰ ফিল্ডত হে moisture content বহুত দৰকাৰ হয় moisture মানে কি যে water present between the soil particles so soil particles মাজত যেটো water আছে যদি আমাৰ moisture হয় soil টো moisture বুলি যদি কওঁ মানে কি বুজিবা যে soil টো তোমাৰ water আছে পানী আছে মানে ঠিক আছে যেটো মাটি হৰাত পানী আছে সো যদি না থাকে তো আমি কি কৰিব লাগিব আমি তো ব্যালেন্স কৰিব লাগিব আমি তা দিব লাগিব হয়নে সো উই উইল হ্যাভ টু ওয়াটার এট রেগুলার ইন্টারভেলস অফ টাইম ঠিক আছে নাও হোয়াট ইজ ইরিগেশন তেতে হলে the supply of water to crops at regular intervals of time is called irrigation now the time and frequency of irrigation varies from crop to crop depend কৰে আমি যেটো পানী দিম যে crop to crop depend কৰে কিছুমান ক্রপত হয়তো বেছি পানী লাগে যেনেকে আমাৰ রাইস ক্রপে পানী বেছি বিচাৰে কিন্তু কিছুমান ক্রপত হয়তো পানী ইমান দৰকাৰ নহব পাৰে সয়েল টু সয়েল তো কিছুমান সয়েলত তোমাৰ পানী বেছি দিব লাগে হা প্লান্টৰ গ্ৰোথৰ কাৰণে কিছুমান সয়েলত তোমাৰ প্লান্টৰ গ্ৰোথৰ কাৰণে ইমান পানী দৰকাৰ নাই বিকজ অলৰেডি তাত ময়েশ্চাৰ আছে কিছুমান সিজন টু সিজন যদি তোমাৰ খুব বৰষুণ দিয়ে আমি কিয় পানী ইমান দি থাকিম হয়নে তো সিজন টু সিজন বা ক্রপ টু ক্রপ বা সয়েল টু সয়েল ডিপেন্ড কৰে তো ইন সামাৰ কি হয় যায় ইন সামাৰ আমাৰ কি হয় আমি খুব ঘামো হয়নে আমাৰ গা পৰা কি হয় পানী ইভাপোৰেট হৈ গুছি যায় খুব গৰমত ইন দ্য সেম ওয়ে প্লান্টছৰ কি হয় যায় প্লান্টছ the frequency of watering has to be high আমি পানী যেটো দিব লাগে প্লান্টছত নরমাল যেতিয়া দিও খুব যদি সামারত খুব ড্রাই হৈ যায় যদি আমি পানী দি থাকিব লাগিব নহলে হুকাই যাব গম পাইছা নে তো উইল হ্যাভ টু because due to the increased rate of evaporation of water from the soil as well as the leaves soilৰ পৰা আৰু leavesৰ পৰা পানী ইভাপোৰেট হৈ গুছি যায় হেতু কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ frequency of watering the plants হেতু আমি বহাই দিব লাগিব now let's come to some of the sources of irrigation so there are some sources of irrigation like first tube-well sobe jana ponds wells canals rivers lakes and dams so these are some of the sources of water you remember 3 or 4 of them okay they might ask in your exam ঠিক আছে so now let us come to different methods of irrigation so there are different methods of irrigation okay so first let's come to the traditional methods so traditional methods now so যিবোৰ আমাৰ
water আমি কালেক্ট কৰিলো যিবোৰ আমাৰ এভেইলেবল আছিল কোড ওয়েলত আছিল লেকত আছিল বা কেনেল আছে হেবোৰ আমি লিভ কৰিব লাগিব তাৰ পৰা লিভ কৰি আমি বেলেগ বেলেগ মেথডছ দি লিভ কৰিব লাগিব তাৰ পৰা আৰু এপ্ৰোপ্ৰিয়েট হে জায়গাটো যত আমাক পানী একচুয়ালি লাগে তালে আমি কি কৰিব লাগিব হে পানীখিনি আমি পहुঁচাই দিব লাগিব হয়নে তালৈকে লৈ যাব লাগিব সো হেবোৰ আমাৰ ট্ৰেডিশনাল মেথডছ হয় তো ইয়াতে আমাৰ কি হয় যে ক্যাটল আৰু হিউম্যান লেবাৰ দুটা দৰকাৰ হয় ক্যাটল অৰ হিউম্যান লেবাৰ ইজ ইউজড ইন দিস মেথডছ আৰু প্লাস দিস মেথড আৰ cheaper হস্তা হয় কিন্তু লেস এফিশিয়েন্ট হয় যে যিমান আমি কষ্ট কৰো তাৰ বিনিময়ত হিমানটো কাম নহয় এফিশিয়েন্সিটো কম থাকে এইবোৰ মেথডত যিবোৰ আমাৰ ট্ৰেডিশনাল মেথডছ আছে ঠিক আছে তো देयर आर वेरियस ट्रेडिशनल मेथड्स some of the traditional methods are moat that is the pulley system chain pump বা ঢেকলি বা রাহাত system so these are four methods traditional methods okay for irrigation so now let's come to the moat system now what is the moat system the moat system jitu hoy the moat system dikhe the moat system ot ki use kora hoy pulley hoy so এই পিকচাৰখন চাই এটো we use a pulley so এটা পুলি এটা আছে দেখিছানে আৰু পুলিটো এটা এন্ডত কি কৰা এনেকুৱা বাকেট এটা থাকে ঠিক আছে এই বাকেটটো কোনে হ্যান্ডেল কৰিব লাগিব obviously the farmer okay আৰু next ইডাল আছে ফাৰ্স্ট পিকচাৰখন চাই যোৱা আৰু মোৰ পিকচাৰখনটো চাই যোৱা আৰু যিখন ইডাল আছে ইডাল কি কৰিব কোনোবা তোমাৰ কেটেল ঠিক আছে কেটেলৰ পিছফালে লগাই দিয়া হয় কেটেলৰ এনেকুৱা যেনেকৈ ইয়াত লগাই দিয়ে দেখত আমি যেনেকৈ দেখিছিলো প্লাউইং কৰোতে তো তেনেকৈ তাত লগাই দিয়া হয় সো কেটেলে টানি লৈ যায় আৰু পানীটো কুৱাৰ পৰা উঠি আহে আৰু তাৰ পিছত কি কৰে যিজন ফাৰ্মাৰ আছে তেওঁ পানীটো দি দিয়ে ঠিক আছে এইটো হৈ যায় তোমাৰ মোট সিস্টেম নেক্সট তোমাৰ আহি যায় চেইন পাম্প সিস্টেম চেইন পাম্প যেনেকৈ আমাৰ সাইকেলৰ চেইন থাকে হয় না চেইনডাল কেনেকৈ থাকে আমাৰ সাইকেলৰ চেইনডাল এনেকুৱা থাকে জানো এইটো চেইন পাম্প থাকে আমি কি মাৰো আমি মাজত কি মাৰো আমি মাৰো পেডেল হয় না পেডেল মাৰো নে সো ইয়াত পেডেলৰ জায়গা যে এনেকুৱা হ্যান্ডেলডাল আছে তো হ্যান্ডেলডাল কোনে ঘূৰাব লাগে যিজনে পানী দিব তেনেকৈ ঘূৰাব লাগিব ঘূৰালে কি হ'ব চেইনডাল ঘূৰিব চেইনডাল যেতিয়া ঘূৰে ইয়াতে কি থাকে কিছুমান এনেকুৱা তোমাৰ বাকেট থাকে ঠিক আছে ইয়াতে বাকেট থাকে আৰু তাৰ পিছত কি থাকিব তোমাৰ যেটো পানী আছে হে পানীটো তোমাৰ তলত থাকে পানীটো তলত থাকে ঠিক আছে সো মই আঁকি লৈছো তো তোমালোকক বুজাই দিম ঠিক আছে সো ইয়াতে এনেকুৱা কিছুমান ড্ৰেইন থাকে ইতিয়া কি হয় যেতিয়া আমি হ্যান্ডেলডাল ঘুৰাম তেতিয়া এ বাকেটটো লগে ঘুৰিব হয় না এনেকৈ আহিব ইয়াৰ পৰা কি কৰিব পানীটো লব হয় না ইয়াৰ পানীটো এনেকৈ লব তা পানীটো ইয়ালৈকে আহিব ইয়াত ফুল হৈছে পানী তা আহি পেলে কি হ'ব ইয়াত তোমাৰ পালাই দিব আৰু য'ত যাব লাগে যেটো জায়গালৈ যাব লাগে য'ত পানী দৰকাৰ হৈছে তালে গৈ যায় আকৌ তাছত এক খালি হৈ যাব বাল্টিংটো হয় না bucket will become empty then again we will have to rotate again it will be filled up again it will be empty so this is the chain pump system ঠিক আছে নেক্সট ঢেকলি সিস্টেম ইজ ইজি সো ইয়াত কি হৈছে সোয়া পিকচাৰখনত যে এটা ষ্টোন লগাই থোৱা আছে আৰু নেক্সট এটা তোমাৰ এফালে এনেকুৱা বাকেট এটা আছে ঠিক আছে আৰু এনেকুৱা ওয়াই শেপত এনেকুৱা আমাৰ গছৰ এনেকুৱা আমি বস্তুটা লগাই দিও নেক্সট কি হ'ব তুমি যেটো ষ্টোনৰ ওয়েট আছে হয় না ষ্টোনৰ ওয়েট আছে সো ফাৰ্মাৰ জনে তললে দি দিলে হেতু পানীটো কুৱাৰ তলত দিলে ওয়েলৰ তলত দি দিলে তো তোমাৰ হে তাৰ ওয়েটটোৱে তোমাক আকৌ ওপৰলৈ ঠিলা আকৌ পানী দিলে আকৌ নেক্সট তললে দি দিলে হা আকৌ হেচি দিলে পানীটো তুলিলে আকৌ দিলে তো ঢেকলি সিস্টেম মানে এনেকুৱা সিসো টাইপ হৈ থাকে ঠিক আছে নেক্সট ৰাহাত সিস্টেমত কি হয় যিজন আমাৰ কেটেল আছে তো কেটেলৰ এনেকুৱা পিঠিত এনেকুৱাডাল লাঠি লগাই দিয়া হয় ঠিক আছে আৰু এটো এটা মেকানিজম হয় যে যেতিয়া কেটেল এনেকৈ ঘূৰিব তো কেটেল will move in a circular motion and as a result this will move and when this will move this circle will also move and in the circle there are some small buckets can you see yeah there are some small buckets these buckets will be filled up by water again the buckets will empty same in the case of the like the chain pumpত খালি কি কৰিছিল আমি ঘুৰাই আছিলো ইয়াতে তোমাৰ কিহে ঘুৰাব ইয়াৰ তোমাৰ কেটেলে বস্তু ঘুৰাব ঠিক আছে কেটেলে বেলেগ এটা জায়গাত ঘুৰাব in some other place he will rotate and the wheel will rotate in some other place okay the both places will be nearby okay so this is the rahat system okay now next let's come to the modern methods of irrigation so there are two modern methods of irrigation okay that we will discuss now for the modern methods what is used actually diesel biogas electricity and solar energy are used to run this pump so there will be some pumps fitted okay the pumps will run and as a result when the pumps will run like the pumps in your household like the pumps in your houses that are used for lifting water from the underground in the same way here also pumps will be used which will lift the water from the well okay and so we'll have to use diesel biogas electricity and solar energy okay to lift the water after that
we'll discuss what will happen after that. Okay, so these modern methods of irrigation help us to use the water economically. So there is economic use of the water, so there is no wastage of water. But in the previous methods, okay, so there was wastage of water, there was some wastage of water, but here water is very essential. Yes or no? We cannot waste water unnecessarily. So these modern methods comes up with some techniques or technology where the waters will be used economically, and also it saves labor and time. So both labor and time. ठीक है? The different methods are here, but we'll discuss the sprinkler system and a drip system. Okay, now let's discuss each of them individually. The sprinkler system. Now sprinkler system, as you can see, the sprinkler system. So what is written here? The system is useful on uneven lands. So see, so there are some uneven lands. Okay, so as you can see in the first picture or in the second picture, that the land is uneven. Okay, and here what happens? See, মন কৰা সো ইয়াত এটা মটৰ আছে দেখিছানে এই মটৰটো ৰান হয় তো মটৰটো ৰান হলে কিব পানী এই তলৰ পৰা এনেকে আহে ঠিক আছে আহি পেলাই this is the main pipe so through the main pipe water will come in this direction and this this pipeline is connected to some perpendicular pipes which are at regular intervals কিছুমান regular intervals ত আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান perpendicular pipes লগাই থোৱা থাকে ঠিক আছে so this is the main pipe and this main pipe these perpendicular pipes are connected to the main pipe and the perpendicular at the end of this perpendicular pipes there is a nozzle and from which the water comes out okay like as if it is raining and this nozzle starts to rotate this nozzle rotates and the water comes like this okay so as you can see in the second picture how is the water coming out from the nozzle right so what is written the perpendicular pipes having rotating nozzle on top are joined to the main pipeline at regular intervals okay I have already told you that the water is allowed to flow through the main pipe under the pressure with the help of a pump okay with the help of a pump and it escapes from the rotating nozzle and gets sprinkled on the crop as if it is raining okay so বৰষুণ দিয়া নিচিনা হয় মানে চাৰিফালে ওলাই যায় আৰু স্প্ৰিংকলাৰ মেথডটো কোড ইউজ কৰা হয় লনস coffee plantation okay like that are several other crops okay so here it is used so next let's come to the drip system now what is drip system from the picture you can from the name itself you can tell that drip that is drop by drop when water falls drop by drop near the roots of the plant it is called drip system as you can see like the previous system like the sprinkler system there is a motor which runs so water from the wells is raised and it comes from the water comes from main pipeline and then to separate pipes okay so here as you can see this is the main pipe green color in the first picture this is the main pipe and that black one is the other pipes which are connected okay so here what happens the water comes drop by drop as you can see this is a one drop second drop okay I'll change the color so this is the first drop second third drop and these drops falls on the roots of the plant so here this technique is best used for watering fruit plants gardens and trees and here the water is not at all wasted water ekebare waste nohoy because here the water falls drop by drop on the roots of the plant and so it acts as a boon so boon nisna kam kore in the regions jot tomar ki hol where availability of water is very less thik ase jot water tomar availability bahut kom hoy tenuka jagar kane etu eta boon hisabe কাম কৰে this drip system okay so here we will end today's lecture so next we will discuss the weeding that is a removal of unwanted crops okay and we'll continue the lecture so lastly I want to discuss with you that Moja class is offering class 6 to 12 try it online so তোমালোকে try it online কৰিব পাৰা so এটো এটা বেলেগ এটা আমাৰ কি হয় অনলাইন মোড আমি পঢ়াম তোমালোকক লাইভ ক্লাস হ'ব in both English and Assamese for both English and Assamese medium students here আমি কি কৰিম we will discuss the live classes through pictures animations and we'll use all the latest online technologies that are available there will be some pre-recorded class in case your class is missed okay and we'll also conduct extra revision and doubt clearance class and we'll give you organized notes in the form of PDFs and there will be chapter wise evaluation test so don't wait join now
and start learning from your home. You can book your seat by logging into www.mozaclass.com, or you can call us directly at 7002615728 to book your first class. Okay, till then, bye bye. Meet you in the next lecture.